अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4,500 साल कबल तामीर की जाने वाली बुलंद तरीन तामीरात के बारे में, जिन्हें दुनिया अहराम मिस्र के नाम से जानती है। दरहकीकत ये अहराम मिस्र के बादशाहों की आखिरी आराम गाहें हैं, जो ख़ुद को खुदा कहलवाते और अपना नाता आसमानी देवताओं से मिलाते थे। इनमें से कई बादशाहों के ताबूत और ममियाँ मगरिब के अजायब घरों में रखी हैं और अपने मकीनों से खाली मकबरों के नीम तारीख कमरों और राहदारियों में दुनिया के कोने कोने से आने वाले सयाह तारीख के परत उलटते दिखाई देते हैं। आसमान और ज़मीन के दरमियान मौजूद हर शय फ़ानी है। अहराम मिस्र को देखकर आपके जहन में ये सवाल आता है कि हज़ारों साल पहले जब इंसान का इल्म और वसाइल महदूद थे, तो इसने इस लख तक सहरा में इतने अजीम मकबरे, जिनमें टनों वज़नी पत्थर इस्तेमाल हुए, कैसे तामीर किए। आज की वीडियो में हम इन्हीं राज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तकरीबन 4,700 साल कबल के मेमारों ने अहराम बनाते वक्त रियाजी के उसूलों को सामने रखा था। माहिरीन ने जब इन मकबरों की तामीर, इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों और इनके डिज़ाइन का मुताला किया, तो कई हैरत अंगेज़ इंकिशाफात हुए। फ़िरौन नसूफर 2579 कबल मसीह से 2612 कबल मसीह तक मिस्र का हुक्मरान रहा। इसके अहद में किसी ने इसे सीढ़ियों के बजाय सपाट दीवारों वाले अहराम बनाने का मशवरा दिया। चुनांचा हमवार ढलान वाले अहराम की तामीर की गई। सनोफर के इस हर्म को सुर्ख हर्म भी कहा जाता है। सनोफर के बाद इसका बेटा खफू फ़िरौन बना, जिसने 2566 कबल मसीह से 2579 कबल मसीह तक मिस्र पर हुक्मरानी की। यही वो शख्स था जिसने मिस्र की तारीख़ का सबसे मशहूर और अजीमुश्शान हरम तामीर करवाया। हरम की तामीर से कबल दुरुस्त ज़मीन की तलाश का मरहला था, क्योंकि इसके माहिर तामीरात को ऐसी क़तए ज़मीन दरकार थी जो कसीरुल मंजिला इमारत का बोझ बर्दाश्त कर सके। लिहाजा इन्हें काहिरा के नज़दीक गीज़ा सबसे मौजू मकाम मिला। खौफू का अहराम, जिसे गीज़ा का अजीम हरम भी कहा जाता है, यह हरम अहरामात गीज़ा के 3 बड़े अहराम में सबसे कदीम और बड़ा है। ये मिस्र के शहर गीज़ा में वाक़या है। ये दुनिया के 7 अजायबात आलम में सबसे कदीम है और ये अभी तक अपनी असली हालत बरकरार रखे हुए है। माहिरीन मिस्रियात के मुताबिक यह हरम 2560 कबल मसीह में खौफू फ़िरौन के मकबरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। 4300 साल से इसका शुमार दुनिया की बुलंद तरीन इंसानी हाथ की बनाई हुई तामीरात में होता था। यह अजीम अहराम संग मरमर से बने पथरीले ग़लाफ़ से ढका हुआ था, जिसकी वजह से इसकी बैरूनी सतह हमवार थी। लेकिन वक्त के साथ इसकी बैरूनी सतह से यह पथरीला ग़लाफ़ खुरच गया या किसी दूसरी तामीरात के लिए इसे उखाड़ दिया गया। लेकिन अब भी इसकी बलाई और ज़ेरी सतह पर इस पथरीले ग़लाफ़ की बाक़ियात मौजूद हैं। इसकी तामीर के बारे में मुख्तलिफ़ मफरूज़ात हैं। कुछ लोगों का ख़याल है कि इसकी तामीर बड़े बड़े पत्थरों को पत्थरों की कान से काट कर, तराश कर और मुख्तलिफ़ मकामात से खींच कर ला कर की गई। इसके अंदर 3 चैम्बर बने हुए हैं। सबसे निचला चैम्बर इसकी बुनियादी पत्थर को तराश कर बनाया गया, जो नामुकम्मल है। क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर बालाई सतह पर वाक़या हैं। यह हरम चौथे मिस्री शाही सिलसिले के बादशाह खौफू, जिसे चोपस भी कहा जाता है, के मकबरे के तौर पर बनाया गया और ये 20 साल के अरसे में तामीर किया गया। कुछ लोगों के ख़याल में खौफू बादशाह के वज़ीर हमीनू इसका मेमार था। ये कहा जाता है कि इब्तिदा में इसकी बुलंदी 481 फ़ीट थी, लेकिन शिकस्त रीख से इसकी मौजूदा ऊंचाई 455 फ़ीट रह गई। इस अहराम की बुनियाद मुरब्बे शक्ल की है, जिसके हर जानिब की लंबाई 755 फ़ीट है। इसके वज़न का अंदाज़ा 5.9 मिलियन टन लगाया गया है। इन अंदाज़ों की बुनियाद पर 20 साल दौरे तामीर में हर दिन तकरीबन 800 टन पत्थरों को लगाया जाता था। इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर तकरीबन 23 लाख ब्लॉकों पर मुश्तमिल है। इस अंदाजे की बुनियाद पर 20 साल के अरसे तामीर में दिन और रात के हर घंटे में तकरीबन 12 ब्लॉक लगाए जाते थे। सबसे पहले इसकी पैमाइश माहिर मिस्रियात सर फ्लैंड्रिस पैट्री ने 1880 से 1882 में की और दी पैरामाउंट और टेम्पल ऑफ गीज़ा के नाम से किताबें शाया की। ये तमाम अंदाज़े इसकी पैमाइश की बुनियाद पर हैं। बहुत से पथरीले ग़लाफ़ और अंदरूनी खाने के ब्लॉक्स इंतहाई महारत के साथ जोड़े गए। इनके दरमियान कोई बिज़नेस कार्ड या पेपर दाखिल करने की भी गुंजाइश नहीं। 1300 सदी ईस्वी में
160 میٹر اونچے لنکن کیتھیڈرل کے بننے سے پہلے تک اس اہرام کا شمار دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں ہوتا تھا۔ یہ عظیم حرم پتھروں کے تقریباً 23 لاکھ بلاکوں سے بنایا گیا ہے۔ زیادہ تر پتھر قریبی پتھروں کی کانوں سے لائے گئے ہیں۔ حرم کا بیرونی غلاف سنگ مرمر کے پتھر سے بنایا گیا ہے جو ترہ کی کان سے لایا گیا۔ یہ کان قاہرہ کے جنوب میں دریائے نیل کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ حرم میں کنگز چیمبرز میں سے گرینائٹ کے بڑے بڑے پتھر ملے ہیں جن کا وزن 25 سے 80 ٹن ہے۔ یہ پتھر اصفہان کے شہر سے لائے گئے ہیں جو مصر کے جنوب میں عظیم حرم سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ روایتی طور پر قدیم مصری پتھر توڑنے کے لیے لکڑی کی چھینی اور ہتھوڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ وہ پتھروں میں چھینی ڈال کر ہتھوڑے مارتے، پھر اس میں پانی ڈالا جاتا۔ جب پانی لکڑی میں جذب ہو جاتا اور اس کو پھلا دیتا تو وہ پتھروں میں بڑے بڑے شگاف کا باعث بنتا۔ یوں پتھروں کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا تھا۔ بعد میں انہیں دریائے نیل میں کشتیوں کے ذریعے حرم تک منتقل کیا جاتا تھا۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ عظیم حرم کی تعمیر میں 5.5 ملین ٹن سنگ مرمر، 8,000 ٹن گرینائٹ اصفہان شہر سے لایا گیا اور 5 لاکھ ٹن گارے کا بھی استعمال ہوا۔ خفری کا اہرام۔ چوتھے خاندان کے فرعون خفری یا شیفرون کا اہرام گیزا کے 3 قدیم مصری اہراموں میں دوسرا سب سے بڑا اہرام ہے۔ اہرام کی بنیاد کی لمبائی 706 فٹ ہے اور اس کی اونچائی 448 فٹ ہے۔ یہ چونا پتھر کے بلاک سے بنا ہے۔ ان بلاکوں کا وزن 2 ٹن سے زیادہ ہے۔ اہرام کی ڈھلان 53 ڈگری کے زاویے پر اٹھتی ہے جو خوفو کے اہرام سے زیادہ کھڑی ہے جس کا زاویہ 51 ڈگری ہے۔ یہ اہرام خوفو کے اہرام سے لمبا دکھائی دیتا ہے لیکن یہ اہرام خوفو کے اہرام سے 33 فٹ چھوٹا ہے۔ اہرام کو دور جدید میں پہلی بار بیلزونی نے 2 مارچ 1818 کو دریافت کیا۔ بیلزونی کو اہرام میں ایک محفوظ قبر کی امید تھی لیکن چیمبر خالی تھا سوائے ایک کھلے پتھر کے تابوت اور فرش پر اس کے ٹوٹے ہوئے ڈھکن کے علاوہ اسے کچھ نہ ملا۔ تدفین کے کمرے کی دیواروں میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے 2 چھوٹے مستطیل سوراخ ہیں جو عظیم اہرام کے تدفین کے ایوانوں میں پائے جانے والے ایئر شافٹ کے سوراخوں سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ مینکاور مصری سلطنت کے دوران چوتھے خاندان کا ایک قدیم مصری بادشاہ تھا لیکن آثار قدیمہ کے شواہد کے مطابق وہ خفری کا جانشین تھا۔ مینکورے گیزا میں اپنے مقبرے، مینکاور کے اہرام اور اس کے مجسمے ان تینوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس مجسمے میں بادشاہ کو اپنی بیویوں ریکیتھرے اور خمیرہ زینبٹی کے ساتھ اور مختلف دیوتاؤں کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ مینکورے خفرے کا بیٹا اور خوفو کا پوتا تھا۔ مینکورا کا اہرام اہرام گیزا کے تینوں اہراموں میں سب سے چھوٹا اہرام ہے۔ یہ اہرام 339 فٹ چوڑا اور اس کی اونچائی 215 فٹ ہے۔ مینکورا کے اہرام کے ساتھ 3 ذیلی اہرام بھی وابستہ ہیں۔ ان میں مشرقی اہرام، درمیانی اہرام اور مغربی اہرام ہیں۔ مقبروں کی تعمیر کے ساتھ مصری بادشاہوں کے سامنے ان کی حفاظت کا مسئلہ بھی پیش آیا کیونکہ یہاں پر صرف ممی ہی نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ ضروریات زندگی سے لے کر آسائش و زیبائش، ہیرے جواہرات اور قیمتی اشیاء سے یہ اہرام بھر دیے جاتے تھے۔ قدیم مصری اہراموں میں نقب زنی آسان نہ تھی کیونکہ انہیں پتھروں اور پھول بھلیا نما راہداریوں سے محفوظ بنایا جاتا تھا تاکہ مرنے والا یہاں سکون سے ابدی نیند سو سکے۔ اس کے باوجود بھی کوئی مقبرہ نقب زنوں سے محفوظ نہیں رہا۔ پہلے تو چوروں کو مقبرے کی دیوار پر نقب لگانا پڑتی تھی جس کے بعد انہیں ٹھوس چٹانوں کی سرنگیں کھودنا پڑتی تھیں۔ اس کے بعد انہیں مقبروں میں چور کے بنائے گئے خفیہ گڑھوں سے بچنا ہوتا تھا۔ یہ کام انتہائی مشکل ہوتا تھا مگر چوروں کے لیے مقبرے سے صرف قیمتی اشیاء مثلاً مجسمے، فرنیچر دلچسپی کا باعث نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ ممی کے گرد لپٹی ہوئی پٹیاں بھی کھول کر لے جاتے تھے۔ جیسے جیسے مقابر کو قیمتی اشیاء سے بھرنے کا رواج بڑھا، ساتھ ساتھ چوروں کی تعداد بھی بڑھتی رہی، تاہم پکڑے جانے کی صورت میں انہیں تشدد آمیز موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مصر کے آثار قدیمہ میں ابو الہول کا مجسمہ بہت مشہور ہے۔ یہ جیزا کے علاقے میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 179 فٹ اور اونچائی 65 فٹ کے قریب ہے۔ دور سے دیکھیں تو پہاڑ سا نظر آتا ہے۔ یہ مجسمہ تقریباً 3000 سال قبل ایک چٹان کو تراش کر کے بنایا گیا تھا۔ اس کے پنجے اور دھڑ شیر کے اور سر انسان کا ہے۔ اسے سورج دیوتا کی حیثیت سے بھی پوجا جاتا تھا۔ گزرتے زمانے نے اس کی صورت بگاڑ دی ہے، داڑھی اور ناک ٹوٹ چکی ہے۔
اسی وجہ سے عربوں نے اسے ابو الہول یعنی خوف کے باپ کا نام دیا۔ احرام کی تعمیر سے متعلق کئی روایت منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تعمیر انسان کا کام نہیں، ان مقبروں کو جنات یا کسی غیبی مخلوق نے بنایا تھا، یا پھر کسی دوسرے سیارے سے آنے والی غیر مرئی قوم نے اس حیرت انگیز تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ ان احراموں کو بادشاہ کے حکم پر ماہرین نے غلاموں سے تعمیر کروایا۔ ان غلاموں کا تعلق مصری بستیوں سے تھا، جبکہ ہزاروں مزدوروں کو دور دراز علاقوں سے پکڑ کر لایا گیا تھا۔ تعمیر کا یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔